years under human care. Kasi again, under human care, they're will provide sa food and will take care of their doctors or vets inside Cebu Safari. Okay, last one. It's Mercat. May cut? Mercat. Okay. Alas 3 pa. Balik na taon niya hapon. Ano eh? Mato ni si Batang Kulit sa iyang cousin. Tanaw siya. Uy, naam lagi ang mama ni Teres atong sud. Tara mama ni Teres atong sud to ah. Tara to nas likod o katalikod nga no. Klarohon na to be. Hi. Kinsa na anak? Baby. Oh, imuha nang suon? Ha? Imo nang sister brother? No. Na sila ng zipline. Ha? Zipline? Mo na ilang king. Kentucky. Ano ta sa ubos? Tanaw mi og African Sabana mo sakay mi ani. Mi sa African Sabana. Mane dagway sa African wine Sabana oh. Ang anak dera na. Loya kayo. Oy kapoy dai. So na natong service no. Pila mo kaboka? Pre kabok go. Tanaw ko na siyang African Sabana. Wato na may karon no, sa asta ba to? Sa mo tanawon dito? Ang African wine asta ba? African Sabana. Hangat ko. Laki ng to automatic. Dili, uy. Laki lagi basta laki. Sito. Dili, uy. You're wrong. There's no female. Only male. Ang chito, cheetah. It's cheetah. Only cheetah. No chito. Only cheetah. Because an antelope. Alright. Turn. Okay, masakay na ta dali nak. Ari ta nak, ari dali. Ako una. Dali ta dali. Dali tapat ta. Dali. Para ako una. Ayo kay kawhaton ka to. Sa gani atong makita diri karon nak. Ito nang. Or dapat kay ba excited kayo taning ano to ang imuhang kaluha. What's that? Yo, twins. No, it's not my twin. Alright. When not eating or traveling, they take opportunity to sleep. In fact, they sleep standing up with one eye open. So their stripes are unique and fingerprints with no two animals have the same pattern. And that cute one is Tamzon's gazelle. They are the cutest and smallest antelope in Savannah. They are also known as the fast runner and they can reach speed to 50 miles per hour. So these remarkable speeds help them to evade predators like lions and cheetahs. Ate, Video ka po? nakabidyo ito, sure. Ikaw mag-video. Kapingan.
At tungo sa bagay burod. Bagal burod ba nagtulong? Ano yung pagbibigay? Buyay lang ito. Ikaw nga may buyay. Ang may diwa. Bagal burod na. Unsa man na siya nak? So that is water bug. Water bug easily recognizable by the rough coat, long shaggy hair under the throat, and water bug rely on cover to escape predators, and they can reach speed of 50 kilometers. So the fun fact of male water bug, the older they get, the stinker they become. The stinker they become, they are more attractive to female water bug. So ang mas tiguang, mas baho, mas attractive. Ano kuya, attractive ka. Unsa man na? Carabahorn. Ha? Carabahorn. Both sides Carabao? of it, they can Ew, it eat mud. It's drinking mud. 400 to 1,000. Ang yellow kiihig. Kas mami. Both males and females have these impressive horns, so they can Kahit use tamang for kuhay. defense. Right kay ka? So female eland, Pabutang they're ulusod ko na light mo askin. Hello, more mo siya, oh. nutritious from a cow's milk. Mami ang dagway din ha? Ha? Dapat sa pikas wa. Tara oh. La. Bye-bye. Bye-bye sa. Bye-bye. Ganahan ka. Okay, ganahan ito sa mga. Seryoso kayo. Oh. Oh, so many lavender here. Oh, lavender no? Oh, Wow. Saan anak? it's the zebra. Bombay oil man anak. Oil. Hello. Impala known as the vertical jumpers in savanna. They can jump to I know, high and cover I know they distances jump to me. Unsa nga na nataas ng sungay na kana na kilograms and kana kini unsa nga na? I don't and that know. one is You don't know that Yes, one? I don't know, but I know the animal, but not. Oh, they also Sarap fight siya sa pikas oh. Oh, sa pikas na. When Mufasa Blue wildebeest is part of that sea, and that one is glassback. Glassback recognized by unusual white markings on their faces, named after the Dutch term Wow, pero blades. cute kaya na sila nako kana no? That animal Ala, they're fight. coming. Ala, kuro 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 kuro. And that cute one is cutest and smartest. They are also known as or Oryx gazelle, also known as Ah, it's a gazelle. Ah, sa nga na na? Gazelle. impressive Gazelle. 85 centimeter long. Gazelle. So, Madam Gazelle and Pepsi. Uy, kuya mo. Nice kayo. Pwede ma-touch na anak? No. Dili pwede mag-touch. Hi. Tanong git sila. Wala na si Arias na no? Parihara din. Oh. Na si Arias. That one has milk. Ha? Kana? That one has. Uy, nitae. Ah, nataas siya? Ah. Adi man. Ano siya? Hi. Isunod siya? Isunod anto. Isunod anto. Kita si Ate Lee nga may dinosaur na. Kaya na ang giraffe. Ha? Kaya nagkaroon si Ate Lee nga may dinosaur. Gusto mo tanaw dinosaur si Eric. Ha? Ah, tama to. Dagko kayong turtle oh. That turtle is a little bit fast, baby. Ha? That turtle is a little bit fast to me. No feeding ha. May sounds? Nakuha na kayo ng usa no?
Hala, malata na siya. Uy, talinis kay ngipon. Manglata na. Uy, Ha? manglata na. Ano siya kalihok? Oh my gosh. Uy, may burp. One burp. One of them burp. Oh, that one burped. Ha? Uy. Oh, kuyawa man na oh. Ah, nanugab siya? Away sila? Ah, na-breeding. Dili. Iya no? Oh, nag-away siya. Kaya na selos mo siya. Luko ako na lahaan. Turtle no? Big shell dia oh. Biya kaya tong experience dere sa Danao sa Parinak no? Kay makita ta nini ang mga dagwaya ba? Unsa nak? Unsa? Capybara is so calm. Oh, kusay They kom. can go to. Sudlay? Calm, kalma ba? Ah, Calm, kalma kayo. Like, not scared ba? They Oh, also ride in kanang dangerous animal ba? They ride in dangerous animal. di sana sila gikanak. Nga abot In maybe sometimes in China, I think. in China? Ha? What about there? There's nothing lagi ana. Nating mga yabaw ngano unsa nating diha. Baby ana. And sila. Oo, unsay naa naman po diha? I don't know. Ha? I don't know. Sige ko na be pangitan. Unsa man na? Cheetah. Ah, cheetah. Nay cheetah anak. Hina. Unsa day na? Hina. Ah. Ana hina day nak kana magtato. Di na tato. Mo tiningon na, that's not cheetah. Mani lagi ingon nga hina tato. Di ba mo yung rope na kumain? Sos. Pareha lagi mo og naong anak. Ha? Kaki. Alright guys. Ito na mga giraffe. May namduman ninyo ng giraffe. Katong elementary pa ta. Yung nung tag giraffe. Wala oh. Ah, gadagan. La. Sige. Ako nak. Nak. Slowly. Ah. Hinay nak, hinay, hinay. Kana kamay nak. Ismag pa kamay ata ka. Oh, ito mo ka. Pa-picture mo ito ka. Ikaw nak, pila nak. Kaya na, kaya mo na ipagkaon. Sige pa, sige pa. Closer pa po. Yan. Sige mo na. Sige, go. Kamusta? Closer, closer, closer. Tana. Ay, sa, apel ko kuya, apel ko kuya. Sige. 3, 2, 1. Last, tanaw. Oh my God! Anyway. Alright. Nakapira sa imo? Unsay pagkaon sa giraffe nak? Carrots. Di ba rabbit ang mukhaon o carrots nak? Higit na. Wala daghana kaayo oh. Ha? Ha? Mura kanding no? So mana yang kita naaw ni Teres? Oh, kana.
Mga giraffe. Ito, nakuha mo na kayo nak. Unsa man na? Ha? Unsa nga na? Oy. Oh, cute lagi na. Unsa cute nak? Ako man ang cute. Ha? Ah, kana ang cute. Diba kanang kanang Duck, ton. no? You know, Lagi mo duck nak no? Unsa man na? Ah, unsa man na diha? Ha? pelican. Mara lagi kanang Unsa ngan? pelican. Great white pelican. Uy, Ano, mura lagi. kuyawa. Tanaw sa ari ba? Tanaw ko. Tanaw sa ba? Tanaw sa ari ba? Nak. Picture sa. Lakaw man si mami. Yeah, isa pa. Alright. Nara po dark ng anak no? Ha? Serious na ang tunto. Ah, parehas na adto. Anak, ka-picture mo. Ano ba? Pusing-pusing ang gihapon. Oh. Jesus. Ikaw na lang pares. Bakit lang? Inay. Teres. Careful, maagbong ka. Ha? Nice na. Look at here. Then turn around. Piglen. 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 Say, tiglan lang. Kanata, piglen. Piglit man na. No, it's not piglet. Pig man gihapon. Piglen. Unsa na piglin sa Bisaya anak? I think piglen. Ha? Mana piglin dai? Say nga na penguin? Piglen. Ah, abi ng penguin. Ay, mga bird lagi na man na ganina. Na bungadar na. Ha? May bara isa ka. Oh. Asa amo dai ni? Abi na gagmay na siya. Dili mo siya mag-adapt na siya. Capybara oh. Nak? Ay, nak. Sa mga video na eh, gamay guys lang. Dagko kayo. Cellphone ra gud dad. Dada. Nak. Unsa na nak? Ha? Wala kuyawa eh. Ay, lamas! Tama, lama pala yan. Si Boy, sila sa mga kuano. Mga names. Hi. Hello. Oy, kuyawa eh. Dali. Picture. Uy, ang ganda ng mata ni Ray. Picture sa taba. Ah, picture. Oh, picture. Bakit mo puno? Alright.